ഉണ്ടാக்க പറയും. அதுக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ட் நேந்திரங்காய் சொல்கிறது நம்ம சிப்ஸ் எல்லாம் ഉണ്ടാக்குமே அந்த காயாக்கும். அந்த காயை ரொம்ப வண்ணமாக இருந்தால் பகுதி பகுதியாக்கி வச்சுக்கணும். இல்லைன்னா ரவுண்டாக நடக்கினாலும் போதும். അതും ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും പോയിട്ട് കുക്കറിൽ വയ്ക്കാം. அதுக்கு കാരാമണി போடணும். കാരാമണിയും വെള്ളപ്പയറും പോട്ടിട്ട് പെപ്പറും പോടുறது. அதுக்கு വേണ്ടി പെപ്പറും പോട്ടിട്ട് നന്നായി വേവിക്കണം. പുഴുക്കാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോമ്പ് നാൾക്കെല്ലാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക. അതൊക്കെ നിറയെ വെള്ളവും വിട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കണേ. ഇത് നന്നായി വെന്ത പിന്നെ അതിൽ தேங்காய்ப்பூ இருக்கே, தேங்காய்ப்பூ கொஞ்சம் அரிசிப்பொடியும் கலக்கிட்டு அது விடுறது. கொஞ்சம் சேர்ந்துக்கிறதுக்கு வேண்டிட்டு அதுக்கு வேண்டிய கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ரச்சு வெல்லவும் போடுறேன். போட்டுட்டு அதுக்கு கறிவேப்பிலையும் போடும். இதெல்லாமா வேகட்டும். நல்லா வந்த பின் சொல்கிறேன். இது அந்த சிப்ஸுக்கெல்லாம் எடுப்பாளே அந்த காயாக்கு எடுக்கணும். நேந்திரக்காய் நல்லா இருக்கும். அது நீங்கள் எல்லாரும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லாவே இருக்கு. நேந்திரக்காயும் வெள்ளைப்பயரும் நல்லா வந்திருக்கு. காராமணியும் நேற்றைக்கே ஊற வச்சு வச்சுருந்தேனே, நல்லா வந்திருக்கு. എന്നാൽ കുഴയെ വാങ്ങണം, പുഴുക്കലവാത്. എന്നാൽ നേന്ത്രക്കായോട് തൊലിയൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ട. അത് തേങ്ങയിൽ ഒരു സ്പൂൺ അരിശിപ്പൊടിയും പോട്ട് അതിൽ പോട്ടുകൊള്ളണം. ഇത് പച്ചയത്തൻ തേങ്ങ അരക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാക്കും. ലാസ്റ്റ് ഇതൊരു തിളച്ചിട്ട് அந்த அரிசிப்பொடி ஒன்று போட்டிருக்கேனே, அதனால் அது ஒன்று திളச்சிட்டு വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരാപ്പ് വിടണം. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അത് മേലാകെ വിട്ടിട്ട് இந்த കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം താഴ്ത്തി വെക്കറേ. അതിൽ പച്ച തേങ്ങാപ്പൂ தான் போடணும். നന്നാ തളിരാ പോട്ടുന്ന നന്നായിരിക്കും, ടേസ്റ്റായിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ பண்ணிப்பாருங்க.